Transmissão do Instituto Vida para Todos. Welcome to another broadcast of Life for All Institute. Tema geral: a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Soyez tous les bienvenus à encore une émission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, la parole de vie, la communion de vie et les pierres vivantes pour l'édification. Nous sommes dans le contexte des épîtres de Pierre. Lecture biblique. Notre lecture biblique de Pierre, chapitre 1, verset 8 au verset 21. Au dernier message, qui était le message 22, nous avons abordé le début de la deuxième épître de Pierre. Et j'ai commencé à montrer que quand nous croyons à Jésus, tous nous recevons une foi subjective. Et Pierre, au verset 1, il dit que nous avons reçu la foi, une foi qui est également précieuse. Et j'ai mentionné que ce verbe obtenir, qui était un verbe qui parlait du peuple qui sortait de la terre d'Israël, au pays d'Israël. Et hier, j'ai dit que dans Galates 2:20, et ce texte nous dit que nous sommes morts avec Christ. Et cette vie que nous avons, nous la vivons par la foi dans le Fils de Dieu. La foi dans le Fils de Dieu, ou je peux traduire la foi, virgule, le Fils de Dieu. Aqui existe uma aposição. Que é uma aposição? Celle-ci, c'est la foi du Fils de Dieu. Ici, il y a une apposition. C'est quoi une apposition? Cette conjonction, elle est liée de adjectifs et ces substantifs, pardon, ils sont apposés. C'est comme leur signification. La foi du Fils de Dieu et la foi est le Fils de Dieu et le Fils de Dieu est la foi. Donc, Christ est la foi. Christ est la foi objective en qui nous croyons. Quand nous croyons à Christ, qui est la foi, cette foi, elle est projetée à l'intérieur de notre cœur. Et hier, j'ai fait cette illustration d'une caméra, d'un appareil photo. Ou bien notre globe oculaire est une caméra. Nous captons l'image objective et nous la projetons dans notre rétine. Par la foi,
Quand nous croyons à Jésus, into our Dieu a projeté Hoje, essa fé objetiva está cette foi projetada à no meu l'intérieur de coração. notre cœur, cette foi This subjective. objective faith is projected in my heart. E essa fé subjetiva é minha. And this Et subjective aujourd'hui, cette É foi minha fé. it is objective, mine. elle est dans mon cœur, elle est projetée É dans notre de cœur. igual valor para com todos Et os cette que foi creem. subjective, And elle this m'appartient. faith which is mine, it is of the same value of all those C'est who ma believe in foi. Jesus. Todos nós que cremos em Jesus recebemos essa fé subjetiva. Et cette foi, elle est pareille avec tous ceux qui croient en Jésus. E ninguém recebeu pedaço de terra, ou seja, a fé Nous tous subjetiva qui croyons melhor que o outro. en Jésus, nous avons reçu cette foi subjective. In other words, the subjective faith better than the other one. Porque Pedro chama de fé igualmente preciosa. Because Peter Et says personne it's n'a like reçu precious une faith. moitié de E terre todos nós ou de temos terrain essa fé qui igualmente soit moins preciosa que dentro l'autre. de nós. And we all have this like precious faith within us. Pierre dit que la foi qui est également précieuse. Now it Et is on us nous to tous, work nous on avons this land. cette foi Filho preguiçoso merveilleuse qui est recebe dans uma notre terra do intérieur. pai e não trabalha, a terra Maintenant, fica il nous desolada suffit e abandonada. de travailler avec cette bonne terre. Receive a piece of land from the Father and does not work. This land Un will be fils abandoned, paresseux, il desolate. reçoit ce terrain du Père, il ne travaille pas sur cette terre, alors le terrain reste Trabalha na isolé terra et e vai abandonné. gerar todas as riquezas para ele. But a diligent child would receive the land from his father. Will Mais work un on the fils land, diligent, il reçoit la bonne terre de son Père, il travaille sur cette terre, il va gérer, engendrer beaucoup de richesses. de potencial nessa terra que é a sua fé. and this is the meaning that the Et dans Apostle ce Peter wants sens, to show c'est dans ce that sens we que have l'apôtre received everything. Pierre veut nous montrer que Dieu nous a tout donné et nous avons ce potentiel dans cette terre Foram doadas todas as qui coisas est que conduzem à vida la foi. e à piedade. Verse 3 says, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Nessa sua fé subjetiva, você tem todas as coisas que Au verset 3, conduzem nous à dit, vida comme e à sa piedade. divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. To life and godliness. Você é só trabalhar. You only need to work. Como trabalhar? How can you work? Onde Dans, está dans a votre vida? foi Onde está a subjective, vous avez tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il vous suffit juste de travailler. vida? A palavra Et comment travailler? Cristo, né, é a nossa palavra da Où se trouve la vie et où se trouve la John piété? says that Christ Et Jean, dans sa première is the épître, word of life, ou il appelle la verbo da parole vida. or the verb of life. Em dit que teu Christ Evangelho, est notre capítulo parole 1, de vie. também diz, no princípio era a palavra estava com Deus e a Le palavra verbe era de And vie. in his gospel, in the first chapter, he says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. E também dizia que a vida estava na palavra. And it also says Et that dans the life l'évangile was de in Jean, the Word. il dit, chapitre 1er, qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Por meio da palavra da verdade que o evangelho da Et il nossa dit que la salvação. vie So we était must dans la parole. receive the subjective faith through the word of truth for our Alors, salvation. c'est nous qui avons reçu la foi subjective par le moyen de la parole de la vérité qui est l'évangile de notre salut. Receiving the word of life. Assim, continuamente receberemos todas as coisas que nos conduzem à Nous vida devons e à continuer à piedade. recevoir la By parole doing de that vie. way, we will continually receiving all the things that guide us to life and godliness. Essa Ainsi, terra continuellement, sendo nous recevrons por meio toutes les choses qui nous conduisent à la vie This et land à la being piété. worked on through your work, with the word, vai produzir mais vida it will produce more life. e vai produzir mais virtude, And will Et produce more cette terre qui est travaillée par, au travers de votre mais travail, energia da vida. more energy. E você elle produira cada plus de vez vie, mais tomando elle produira plus de vertus You et will plus take de more of piété, God's nature as your plus reality. d'énergie Dessa de la forma, vie. você não será cristão só de nome. In
this way you will not be a Christian only by name. Et à chaque fois, vous vous approchez, vous prenez la nature de Dieu comme la vôtre. There are many Christians who are only Christians by name. Você é Et cristão, de cette manière, vous ne serez pas seulement vive como un chrétien de nom, But you live as a person in the world. et vous serez différent de ces chrétiens qui portent que le nom des chrétiens. é apenas cristão de On vous demande d'être chrétien? Oui, Just a Christian. mais il a une vie mondaine. porque ele recebeu o Il n'a pas evangelho l'énergie de da la vie. salvação, a palavra da vida, Because he had received the Il est gospel, à peine un chrétien de nom. the word of life, and he converted. e não mais recebeu continuamente a palavra. Parce qu'il a reçu Did not receive l'évangile, the word of la life parole from de Jesus. vie, il Por s'est isso, nós converti. vamos continuar recebendo a palavra da vida. That's why, saints, we need to continue receiving the word of life. Mais il ne reçoit pas continuellement la parole de Traz vie. a verdade. We shared yesterday Et this c'est word of pourquoi life nous devons brings recevoir reality. continuellement A palavra da la parole de verdade vie. nos transforma. The word of truth Et je transforms l'ai us. dit hier A que cette parole de verdade vie, nos santifica. elle nous apporte la vérité. Sanctifies us. A verdade, através da palavra, La parole de la faz uma vérité, elle nous lavagem. transforme. The truth through the word will wash us. A palavra La traz a vérité vida nous de Deus e a sanctifie. natureza de Deus The para nós. word brings the life and nature of God. La to us vérité, à travers la parole, fait un lavage en nous. do velho homem. and will cleanse from us all the elements of the old man. La Todo parole, pecado, elle nous apporte todas as coisas da la vida nature natural. et la vie de Dieu. All sin and things of the natural life. Se continuarmos Elle nous nessa nettoie de circulação da vida, tous les recebendo vieux a palavra éléments de Deus, du vieil homme, de Continue tout on the péché, circulation of de life, receiving toutes the choses word of- de l'homme naturel. seremos totalmente santificados. we will be completely Et si nous sanctified. continuons dans cette circulation de vie en recevant la parole de The Dieu, church will be a glorious church Sem mácula, sem ruga. with no blemish. nous serons totalement The sanctifiés. Lord will be able to come back. Para tomar a sua igreja. Et como l'Église sua sera une Église glorieuse, Right. Nós estamos nos sans tache et sans ride. Last time. como trabalhadores. Et le Seigneur pourra Precisamos venir ser diligentes em trabalhar pour na prendre son As the Église workers of comme the last hour sa be fiancée. diligent on working on the land. terra. Et nous vivons les Vamos derniers fazer temps. tudo para ocupar o seu Comme les coração. travailleurs de la dernière heure, devons être diligents Ele et ocupa travailler o seu sur cette coração terre. com as paixões que há no mundo. He will occupy your heart with the lust of the world. O mundo L'ennemi é va usado tout faire como pour arma occuper votre do cœur. diabo para tomar o seu coração. Il occupe votre cœur avec les passions qu'il y a dans le monde. Dinheiro, fascinação das riquezas, Money, the fascination of the riches. concupiscência da Le carne, monde est concupiscência do utilisé olho, comme une arme pour vous faire, a soberba da pour vida vous maintenir dans le monde. é para distrair você, L'argent, To distract you. la passion pour l'argent, do seu coração. For the enemy of les God to envies, take on your heart. Porque o des seu coração yeux, foi criado por Deus l'orgueil de la vie, especialmente para receber c'est a pour vous palavra de distraire, Because your heart was created by God especially to receive pour the que word. l'ennemi de Deus. Dieu Seu prenne coração votre cœur. é especial para receber a semente do reino. Your heart is special to receive the seed of the kingdom. Parce que votre cœur, il a été créé pour recevoir spécialement la parole de Dieu. Até com coisas legítimas. Even with legit things. Você tem que Et trabalhar. votre cœur a été fait spécial pour recevoir la pagar sémence. suas You have contas, to pay your pagar um bills. imposto. Et l'ennemi veut e occuper você votre não cœur, tem tempo mais para même avec des choses You have no légitimes. time for the Vous things. devez travailler, não tem tempo para tu dois nourrir ta famille, You have no time for the word of tu God. dois payer tes factures, tu dois payer des impôts, coisas do mundo. Then your heart is et vous n'avez plus de temps occupied by pour the les things choses of de the Dieu. O inimigo vai dar risada. world. The enemy will be laughing. Ele vai Vous dizer, n'avez "Eu plus le consegui temps pour la parole du Seigneur. arruinar mais um coração." He will say, I Et am votre able to cœur est ruin occupé another. avec les É por choses isso, du irmãos, monde. que nossos comportamentos Et l'ennemi va se moquer de That's why vous. our co-porters are on the streets. para recuperar esses corações. Il a dit, je peux ruiner encore un cœur. Amar a palavra de Deus Et c'est Love the pourquoi word of God. com simples nos comporteurs, ils sont dans les rues porque todos nós que cremos em Jesus recebemos pour récupérer ces cœurs pour Dieu, para Deus. Because we all who have received pour the qu'ils word, puissent we aimer believe la the parole Lord, de we Dieu receive this avec land. Por simplicité. isso que no versículo 4 fala pelas Parce quais que nos tem sido nous doadas tous a qui sua croyons à Jésus, nous avons reçu cette terre qui produit By which have been given to us exceedingly great and precious promises that
Au verset 4, nous dit lesquels nous assurent de sa part les plus grandes promesses et précieuses promesses, that through this you may be partakers of the divine nature. Então, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. So the Lord gave us with this land which we received these great promises. E para você receber a Seigneur, il nous a donné, das promessas, você avec cette terre que nous avons reçue des grandes promesses. Fulfillment of these promises you must work. As promessas de Deus vêm por meio de quê? The promises Et pour que vous receviez la concrétisation de la promesse, vous deviez travailler. Estão na palavra. They are Les in the promesses word. de Dieu viennent au travers de Recebe a quoi? palavra, So when you receive the word, você crê na palavra, Où sont les promesses de Dieu? trabalha na you palavra, work on the word. imersão, By doing Elles sont dans la parole. taking notes. Alors quand vous recevez la parole, What else? vous croyez à la parole, imersão vous travaillez dans la parole, profunda. faites l'immersion, E Deep o immersion. que acontece? vous prenez des notes. What happens then? Essas promessas se tornam a realização, a These concretização, promises, Et vous avez l'immersion raffinée. se tornam a verdade em você. they will Qu'est-ce qui se become passe? truth in É you. isso que Ces Deus promesses quer deviennent trabalhar com cada de nós. la God réalisation, wants to work une on. Você concrétisation. já tem tudo. You have everything already. Quando Elles deviennent une vérité en vous. objetiva foi projetada no seu coração como a fé Et c'est ce que subjetiva, Dieu veut travailler parmi nous. Was projected into your heart Vous avez as tout. subjective faith. você já tem todo o potencial para Quand la foi participar da objective a natureza été divina. lancée dans votre cœur, une foi Partake of the subjective, divine nature. Aí nós nos livramos das paixões que há no mundo. And then we can be vous avez delivered from tout the le lust of the world. potentiel pour Não é participer à la primeiro nature livrar divine. dos vícios do mundo It is not first to be delivered from all the para vicious things of the depois Et world. nous nous délivrons des passions qui sont dans le monde. That's to seek the Lord. você não terá forças. You won't have Ce n'est the pas, strength. premièrement, nous délivrer des vices qui It sont is dans le to monde seek the Lord first. et après chercher le Seigneur. Força And the Non. word will give you the strength para livrar Vous n'aurez pas das de force. paixões que há no mundo. to deliver you from the Premièrement, lust of the cherchez le world. Por Seigneur. isso, você precisa ser diligente. Et c'est cette parole qui vous fortifiera Eu suponho que nós pour vous délivrer des passions qui sont dans le monde. que quer ser vencedores. I'm C'est assuming- pourquoi vous devez être we're diligent. speaking to a group who wants to be overcomers. Porque durante 27 Je da suppose história da que igreja, nous, Because throughout 20 centuries of the history que nous, of the nous church, parlons, je parle à un groupe de personnes qui veulent être des vainqueurs. Apocalipse 2 e 3 que retratam toda a Parce história da que igreja. durant 20 there siècles are de 7 l'histoire de chapters of l'Église, Revelation, chapter 2 and 3, which show the history of the church. nous avons A vu história da les igreja 7 já passou pela igreja églises de Éfeso, d'Apocalypse. And the history Et of il y a the deux church qui, went by the church of Ephesus, nous montrent l'histoire de l'Église. primeiro século do tempo dos apóstolos, which was of the first century, the time of the apostles. já passou pela igreja Et l'histoire de l'Église est passée par l'Église à Éphèse, Smyrna, época de muitas perseguições do Império qui était au Romano, premier siècle, au temps des apôtres. já passou pela igreja em Pérgamo, you went by the church in Il est Pergamum, passé par l'Église à o Smyrne, imperador Constantino uniu à l'époque de plusieurs persécutions a igreja, de where the l'Empire romain. Il est passé par Pergame, politics deformou a igreja. and deformed où l'empereur Constantin a réuni la politique came avec l'Église. too big. Os líderes da igreja, o clero se tornou também Il a déformé l'Église. principais ministros do Estado. Et l'Église est restée monstrueusement grande. Ministers of the state. Ganhando muito dinheiro, Les muito leaders, poder. les A lot clergés of money and receiving a lot of sont devenus les principaux ministres de l'État. lost complete Aí depois state. veio a época da igreja em Tiatira, Then it came the time Ils of gagnaient the beaucoup d'argent et que levou beaucoup a de igreja puissance, de pouvoir. ao poço. which brought Et the l'Église church avait down perdu to sa the nature. bottom of the pit. Et après est venue l'époque de l'Église à The Thyatire, word of God was shut down. O ensinamento qui a conduit de l'Église Jezabel dans le prevalecia. fossé. The teachings of Jezebel, they prevailed. Levou-se a toda sorte de Et la parole de Dieu e s'est de tue. distorções.
all sorts of distortions and blasphemies. Et l'enseignement de Jézabel était Através da au-dessus. igreja em Sardes. And the Lord recovered through the church in Sardis. A Il y igreja eut da toutes Restaura sortes de blasphémations trouxe et de luxure. uma Bíblia aberta para nós. And it brought open Bible. Alors le Seigneur est venu restaurer au travers de l'église à Sardes, Was invented. l'église de la Réforme. Paper was invented. E se tornou possível Elle a também apporté nós termos a une Bíblia. Bible It is ouverte. possible for each one of us to have a Bible. L'imprimerie a été Ainda inventée, observou muitos le vícios papier a été inventé Very vicious things were, et cela est devenu possible. Chacun de nous a une Bible, não se restaurou o que deveria restaurar. and not everything mais was on a encore perfect. gardé That plusieurs must be vices. E Deus precisa restaurar a igreja em Filadélfia. And God must restore the church in Philadelphia. Ce qui devait être restauré n'a pas été restauré. Filadélfia e Laodiceia. There is only these two churches remaining, the church in Et Philadelphia. Dieu a besoin de restaurer l'église é à aquela que Philadelphie. já se achava bom, Il reste boa, seulement ces deux églises, importante e l'église de acabou. Philadelphie et l'église à Laodicée. That church that thought of itself as good, but Laodicée ended est up celle getting old. Portanto, qui nesse pensait final dos qu'elle était tempos, bonne, o Senhor importante, está procurando et elle a uma vieilli. igreja em Filadélfia. Therefore, at the end times, the Lord is seeking the church in Philadelphia. Nós queremos crer que o Senhor está Alors, à la fin, entre nós. dans cette And we fin des must temps, believe that the Dieu Lord veut is recovering restaurer l'église à A Philadelphie. realidade da igreja em Filadélfia. the reality of the church in Philadelphia. Nós Et nous voulons croire que le Seigneur est en train de restaurer cela parmi Lord nous. is recovering among ourselves the brothers La and réalité de desde l'église o final à do Philadelphie. século XVIII, from the end of the 18th century. já havia Le grupo de Seigneur pessoas est en que train de queriam restaurer sair, l'amour fraternel parmi sair nous. da escravidão da hierarquia. Dès la fin du There was a siècle group of XVIII, people who wanted to be delivered from the slavery of hierarchy in the Eles church. viram que não era bíblico. il y avait des gens qui voulaient sortir sortir de l'esclavage, de l'hierarchie de l'église. Grupo de pessoas Ils ont que vu servem ao Senhor são que cela- especialistas em servir ao Senhor. Os Que demais cela são n'était leigos. pas biblique, c'est la question des clergés, les évêques dans l'église. Il y avait un groupe de personnes qui servaient le Seigneur, qui sont des spécialistes. Os membros do corpo de Cristo. Certains étaient spécialistes à servir le Seigneur et d'autres étaient des laïcs. Então, aquele grupo de pessoas no final do século XVIII, eles queriam se libertar de todo o sistema Et cela, clerical. cela détruit le fonctionnement des membres de Christ. Passaram a Alors, à la achar fin du XVIIIe siècle, ils se sont délivrés de tout ce système de clergé. pastor não é título, The pastor wasn't a title. pastor é função. Alors, ils s'appelaient entre eux des Então, eles frères. passaram a devolver a Le pasteur, função ce n'est pas un para os titre. membros do corpo de Cristo. So they started to give Pasteur, back c'est une to the members fonction. of the body their No entanto, essa restauração vem vindo do século XIX e XX, e estamos já no XXI. Alors, ils ont commencé à départager les fonctions pour chaque membre du corps. Cependant, c'était au 19e siècle et au 20e siècle, Do passado. cette restauration a commencé. Por isso, o Senhor está iniciando em nós uma nova etapa. Il y a encore beaucoup de choses que l'Église ne s'est pas débarrassée de ses héritages. Não é a maneira humana. Et c'est pourquoi le Seigneur est en train de commencer une nouvelle étape en nous. O Senhor L'Esprit veut avoir la liberté. que não se consideram capazes. Ce n'est pas la manière humaine de faire. Ils ne suivons pas la logique humaine. Isaiah 66. Mas o que Le Seigneur, il a besoin de ceux qui ne se considèrent pas capables. espírito humilde e arrependido, Isaïe 66, Those who have a contrite and repent spirit e que ama a sua palavra. and who love his ce que le word. Seigneur Aí cherche, começa a surgir a igreja ce sont des gens qui ont de cœur Church in
Philadelphia humble et A abattu, igreja de Filadélfia é aquela que tem pouca força, and the et church qui of aime sa Philadelphia is the parole. one which has little strength. porque ela entendeu Alors commence l'église à Philadelphie. L'église à Philadelphie The church in Philadelphia est cette understood église that qui a man is peu not the de capable force. one. o capaz é Deus. The capable Parce one que is cette God. église a compris Deus só que celui qui est busca capable, ce n'est pas l'homme. instrumento, canal para ele poder fazer sua obra. God is Celui qui est just capable, a c'est man, Dieu. a tool, a channel to do his work. Então a igreja de Filadélfia tem pouco. Alors Dieu cherche So chez the church l'homme of Philadelphia has un less, canal, un outil pour qu'il puisse faire son œuvre. just as Paul says in 2 Corinthians chapter 3. A nossa Alors suficiência l'église vem à de Philadelphie, elle a peu de force. It comes from God. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, não que por nós mesmos sejamos capazes que notre suffisance, elle vient de Dieu. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything como Au verset 5, de nós. as being from ourselves. Pelo contrário, a ce n'est nossa pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, God. a igreja de Filadélfia não se acha capaz, comme The church venant of de Philadelphia nous-mêmes. does not think Au it con- is capable. porque o homem não Notre é capaz capacité, au contraire, vient de Dieu. Because man is not capable of doing the work of L'église à Philadelphie, elle ne se trouve pas capable, God. Man is not even capable of think of anything. A obra de parce que Deus l'homme n'est não pas capable parte de faire nós. l'œuvre de The Dieu. work of God does not come from man. A origem é Deus. The origin L'homme n'est ni capable de penser quoi Por que isso ce ele fala, soit. o qual nos habilitou para sermos ministros L'œuvre de Dieu, elle ne sort pas de l'homme. says, who also made us sufficient as ministers L'origine, of the c'est gospel, Dieu. não da letra. not of the letter. Porque enquanto permanecer no ministério da letra, Et c'est Because while pourquoi we il dit, remain celui in qui the nous a ministry of the letter, rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. stand on the human capacity. uns têm mais capacidade de compreensão lógica. Some Mais si vous have demeurez dans le more ministère de la lettre, of having vous a dépendez logic beaucoup de la of- capacité Outros humaine. têm pouca instrução, Others have L'un est plus capable de menos compréhension, capacidade mental. logique, less mental capacity. Então, depende da capacidade humana. So they do et d'autres ont peu human d'instruction, capacity. Mas essa nova aliança, But on this moins de new capacité a mentale, gente fala por a mim, né, Mi? covenant, we tell Amir, alors ils dépendront de la capacité humaine. Claro, quando Mais cette nouvelle alliance, para ser ministro de Deus, tinha que Je dis vencer souvent à muita Amir. dificuldade. Amir was concerned when someone told him that in order to be a minister il était of God, he had préoccupé quand on lui a dit college. Ele não teve oportunidade. que pour être ministre de Dieu, And he hadn't il had devait d'abord terminer sa faculté, Ele ficou bem triste. So he was very sad. Ele falou, eu estou fora. He said, I'm out of this. Deus não vai me il usar. n'avait pas eu l'opportunité de terminer. Mas graças a Deus que os ministros da nova aliança Alors il est não devenu é bien da triste. letra, But thank God, the ministers Il a dit, of je the suis new covenant dehors are not alors, of the letter, je suis hors. mas é do Espírito. Dieu ne pourra pas of m'utiliser. the Spirit. Mais grâce à Dieu, Mata, mas les ministres de la nouvelle alliance, Because the ce ne letter sont pas de kills, la the lettre, Spirit gives life, dá liberdade para o Espírito. mais de gives l'esprit. freedom to the Spirit. João 3, Car la lettre Jesus tue, falou mais para l'esprit Nicodemos, John vivifie. chapter 3, Jesus told to Nicodemus, importa-vos nascer de novo. you must be born Il again. faut donner la liberté à l'esprit. What is born of the flesh is flesh. Mas do que é nascido do Espírito. Et dans Jean chapitre 3, What is Jésus a born parlé à of the Spirit Nicodème is spirit. Aí ele acrescenta, qu'il vous importe naître de nouveau. o vento Ce qui est né de la chair est chair, The wind blows whatever it wishes. mais ce qui est né de l'esprit est esprit. You do not know where it comes Il from. ajoute você não sabe para onde ele vai. en disant, You do not know where it's going to. Aí Jesus le diz, vent assim souffle où il deve veut. ser todo o que é nascido do Espírito. Vous savez d'où il vient All of those who are born of the Spirit must be like that. et Nós ni não où il seguimos va. a lógica da mente, Et Jésus a dit, ainsi doit être nem a lógica tous ceux da qui letra, sont nés Neither de the l'esprit. logic of the letter, mas nós seguimos o Espírito. but we follow the Spirit. A igreja em Filadélfia tem que seguir. Nous ne suivons pas la logique de notre Church in Philadelphia must pensée. follow the Spirit.
Por isso, irmãos, ni la o logique Senhor de la lettre, chamou para trabalhar, sermos mais nous trabalhadores da suivons l'esprit. Why, saints, the Lord L'Église calls en us to Philadelphie, work elle as doit a suivre Ele quer ter l'esprit. liberdade, He wants to have freedom. fazer a sua Et c'est obra. pourquoi le Seigneur, E de fato Ele está fazendo. And indeed, il He's nous doing a it. appelés pour être des travailleurs de la dernière heure. Il veut avoir la E a liberté mensagem. de faire son œuvre. Et réellement, il le fait. Nem cheguei na mensagem de hoje ainda. Ô Seigneur Jésus, The message of Vamos today, terminar a today's mensagem message. a mensagem passada. tu dois suivre le message. Last message. E a partir do versículo 5. Je ne suis même pas encore arrivé au message d'aujourd'hui. 5 of 2 Peter chapter 1. Je vais terminer le message A passé. igreja em Filadélfia Says that if we want to be the À church partir of du Philadelphia verset 5 de 2 Pierre, chapitre 1, nossa era, and fulfill the will of God in our time, precisamos ser diligentes em trabalhar. il dit, si nous voulons être l'Église en we Philadelphie must be diligent in working on this land that et we have received. accomplir la volonté de Dieu dans notre ère, Not be lazy. Por isso nous ele devons fala, être diligents versículo 5, et por travailler isso sur cette mesmo, terre que chacun a reçue. reunindo toda a vossa diligência. That is why he says in verse Ne 5, soyons pas also for paresseux. this very reason, C'est pourquoi il dit au giving verset all 5, Associai add com a vossa fé, à cause de cela, même faites tous vos efforts. virtue. trabalhe nessa fé. Work on this faith. Trabalhe nessa terra que Deus te Pour repartiu para você. Pour joindre à votre foi la vertu. Distributed to you. Trabalhar como? And how do we Travaillez sur cette foi. work with the word? Aí, trabalhando com a palavra, você vai Travaillez sur cette terre que Dieu vous a esse donnée. objetivo que já tem. Working Travailler with the comment? word, you're gonna associate with the subject Travaillez avec la parole. Com a virtude. En travaillant avec la parole, tu vas associer, tu Você vas já tem a joindre fé subjetiva. you have. la foi subjective que vous avez déjà Acrescentar a ela a virtude. Let's add to it. avec la Vamos vertu. crescer. Let's grow. Vamos ter progresso. Let's have. Vous avez déjà la foi subjective. Parado. Nous allons Um ajouter ano, 2 anos, 3 la- anos. à la ao mesmo vertu. cristão. Do not stay Elles vont idle for croître. 1 year, 2 years, as Elles auront du progrès. Vamos crescer. No, let's grow. Vamos acrescentar. Ne restez pas a nossa arrêtés. fé. 1 an, 2 ans, 3 ans. Add to our Ce même chrétien. A virtude, irmãos, é a energia da vida. Non, grandissons. Algum trabalho. and virtue, brothers and sisters, is the energy of life to do Ajoutons à notre foi la vertu. Energia, não há trabalho. without energy. La there is no vertu, work. c'est l'énergie de la vie pour faire un bon travail. Energia para trabalho. All the energy is Meu meant amigo. to Sans énergie, execute the il n'y a pas de travail. Tem que virar energia right? I mean, para trabalhar. everything you eat Tá? must turn into energy for work. Toute l'énergie pour le travail. Alimentou hoje de manhã. Why did you eat this morning? Porque você está Tout ce que vous mangez Why are you breathing? doit devenir l'énergie pour que vous puissiez travailler. que você come vira nutriente. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? You ate become Pourquoi vous respirez? turns into nutrient. Que é suprido. Vous savez que l'aliment que vous e é mangez lançado devient un pela nutriment? corrente sanguínea através do intestino. Sabia disso? Which goes to the bloodstream through your intestine. O seu intestino absorve os nutrientes do Et alimento cela est lancé dans votre courant sanguin e joga na au travers de circulação da l'intestin. vida. We'll throw it on the circulation of Votre life, intestin absorbe tous les nutriments E o sangue de, faz de trabalho, votre aliment. distribui alimento Et il lance dans la circulation de has vie, its own work, distributing dans la to- circulation sanguine. Mas não só isso. But not only that, Os seus Et dans le pulmões sang, il y a un colaboram, travail, il distribue les aliments lungs also à chaque cellule, colocando oxigênio na corrente sanguínea putting oxygen non on pas the seulement cela. bloodstream, e retirando Vos poumons gás collaborent aussi removing the carbon en dioxide. mettant de Então, no seu l'oxygène sangue, dans na votre circulação da poumon. vida, So in your blood, on the circulation of life, tem Il dois retire du gaz carbonique. elementos, nutriente e oxigênio. nutrients and oxygen. Pra que Alors, servem dans votre esses sang, dans la elementos? circulation What de are vie, these two elements for? Quando entram nos seus il y a na deux sua éléments, célula, When they enter into your cell, le nutriment esses dois et elementos l'oxygène. se juntam these
these two elements, they unite together À quoi provoca servent ces deux éléments? combustão. and they provoke this Quand ils combustion. rentrent dans vos cellules, Combustão fornece energia. ces deux éléments se Combustion will joignent provide you with energy. Como é que seu carro anda? How does your et ça car provoque une combustion. run? Combustível, gasolina Et cette combustion, elle provoque l'énergie. e oxigênio também. Comment est-ce que votre voiture travaille? E Elle marche no pistão, no cilindro, avec un combustible. tem uma câmara de combustão. On the piston, the cylinder, there is a chamber of combustion. Et avec l'oxygène aussi. Pressiona essa câmara com Et dans le piston, dans le cylindre, e oxigênio, And when the vous avez pressurized chamber comme is si un cylindre de combustion. Quand le centelha, a piston there comp- is a com- spark, e acontece alors um il estouro. dégage then an du explosion. gasoil E essa et combustão fornece e l'oxygène. energia para o carro andar. And this combustion will provide energy Et alors, il y a for une the car to bougie. run. Você sabia que o seu corpo humano Et também cela funciona a combustão? produit une explosion et cette combustion, elle fournit É de nutriente, l'énergie pour que la voiture Nutrients and marche. aí fornece energia. then it will provide you Et dans votre corps humain aussi, ça fonctionne aussi. Il y a cette combustion, Para andar, to walk. le nutriment et l'oxygène. Some work. espiritualmente é a mesma And coisa. spiritually, it is the same. O Senhor te dá Vous avez l'énergie pour através da sauter, sua palavra, The Lord pour gives marcher, you nutrients through pour the travailler, ele dá o espírito pour réaliser le travail. gives you Et spirit spirituellement, with the oxygen. c'est la même chose. dando a palavra com oxigênio, When you put together the word with oxygen, Le Seigneur vous donne des nutriments au travers de ta parole. and spirit, dá explosão, Il vous donne l'esprit comme dá energia. l'oxygène. there is energy. Aí você Et quand tem vous energia para pregar o mélangez evangelho, la parole et l'oxygène, Preach the gospel. energia para fazer la imersão, parole et Energy l'esprit, to do immersion. energia para elle trabalhar explose. para o Senhor. Energy to work for ça the Lord. cause une énergie. Alors, vous avez l'énergie pour prêcher l'évangile, Vamos continuar. l'énergie pour faire l'immersion No final da última mensagem. et l'énergie pour travailler pour le Seigneur. Eu vou ter que correr um pouco aqui, tá? Again, to speed up. Então, nós não podemos deixar a nossa fé Continuons passivamente parada. So you should not la fin de l'autre message. lightly. Je vais courir un A peu. fé não pode ficar estática. Faith should not remain static. A nossa fé precisa ser Nous ne dinâmica, pouvons pas laisser notre foi precisa passivement ser arrêtée. energizada para produzir algo para Deus. Et la foi ne peut pas être statique. Eu sei Notre foi doit être dynamique. que os adolescentes são muito proativos. Elle doit être énergisée pour produire quelque chose pour Essa Dieu. energia que Deus está te dando na palavra, This energy which God is giving you through the word. vocês já estão fazendo Et uma je sais que les adolescents sont très actifs. You already have a worksheet with all Et cette énergie que le Seigneur vous donne dans la parole, diligentemente mandando essas mensagens de vida para todos os seus contatos diligently are sending all this et vous avez déjà your contact. e convocar une escale para um vem e vê avec comprova tous a vos atividade contacts. da igreja. And you're calling them to come Et and vous envoyez ces messages de vie à tous vos Vocês já contacts. estão realizando a obra de Deus. you are already doing the work of God. Então a Et palavra vous allez les appeler pour un viens et voir de l'Église. a imersão na So palavra. the word supplies Et là, vous us with réalisez energy déjà l'œuvre de for Dieu. our faith. That's why we need to do immersion in the word. Alors la parole Acrescentai também fournit de l'énergie pour notre foi Meaning, com a virtude et c'est pourquoi nous devons pratiquer l'immersion dans la parole. with virtue, knowledge. esse conhecimento, né, Continuons é o suprimento do conhecimento de Deus e de Jesus. avec la que vem vertu, pela la provisão connaissance. da palavra e do poder Et divino cette que connaissance, é a palavra. And this knowledge is the c'est le knowledge nutriment of de la God, connaissance of de Jesus. Dieu et de It Jésus comes by the provision qui of vient the par la word. provision de la parole et par le pouvoir divin Não é Is in the word. dans la um parole. conhecimento teórico. It is not a theoretical knowledge. Não é conhecimento doutrina. It is not a doctrinal knowledge. Mas quanto mais você Ce n'est pas une connaissance But théorique. the more you have the energy of life, você passa a conhecer. Ce n'est pas une connaissance doctrinale. you start to knowing the Lord better.
knowing God better plus vous avez l'énergie de la vie, Subjetiva. in a subjective way. Você tem experiência. vous devenez, vous connaissez le Seigneur Longe. Before God for you was d'une someone manière far away. subjective. Mas hoje, Deus para você. Vous avez de l'expérience. But today, the Lord is for you someone close. Avant, vous pensiez que ce Dieu était un lieu lointain. You have experiences with Mais him aujourd'hui, Dieu E com é o quelqu'un de très conhecimento, proche. vamos acrescentar o domínio próprio. and with knowledge, let's add on vous avez de l'expérience tous les jours avec lui. Próprio é autocontrole. and this self-domain is Et avec la connaissance, nous allons prendre. Domínio de si, Le- domínio sobre seus c'est quoi le- desejos e paixões, the one who has Avoir le contrôle, la tempérance. control over his passions and desires. temperança, qualidade de Celui qui a la tempérance, moderado ou comedido, la tempérance sur ses propres désirs He et ses passions. não é uma pessoa, né, que não tem sobriedade. it is not someone who La has tempérance est la qualité de quelqu'un qui a la sobriété. Ele freia. he knows when he is exceeding, then he stops. Ce n'est pas une personne qui n'a pas de sobriété. Desapercebido, ele precisa acordar. Or when he Il sait quand il commet des excès, not il paying attention, freine. he must wake up. E tudo isso vem pela palavra de Deus. And all of that comes from the word of God. A palavra de Deus nos traz Ou quand il est inaperçu, il doit se réveiller. The word of God brings us faith, virtue, Et tout cela vient par la parole de Dieu. domínio próprio. and self-control. Não é meramente uma qualidade, La parole de Dieu nous amène, elle nous apporte la foi, Quality of la vertu, la connaissance com o domínio próprio, a et la perseverança. tempérance. and with self-control, there is perseverance. Você vai Ce n'est pas une des qualités de l'homme naturel. You're growing. E o próximo passo é perseverança. And the next Et, step is et avec Perseverança la tempérance, em grego é la patience, et vous allez grandir et avancer. is hypomone. Et le prochain pas, c'est la persévérance. que significa estabilidade, La persévérance en grec Which means stability. veut dire d'hypomone. não desvia do seu propósito. Hypomone. Characteristics of Cela a signifie person who does stabilité, not deviate constance, from his goal. De sua lealdade à fé, caractéristique d'une personne qui ne se détourne pas de son propos, provações e sofrimentos. From his loyalty and godliness, even before de sa loyauté and suffering. et de sa Temos piété, falado para os nossos adolescentes e même jovens devant des lerem grandes o livro Resiliência. souffrances et des grandes épreuves. Telling our teenagers to read that book, Resilience. Resiliência é um livro que retrata a biografia do irmão Dong. And this book, Resilience, Et j'ai demandé à nos adolescents de lire le livre La Résilience. A maior qualidade para um servo de Deus La résilience ser usado por Deus é a perseverança. est un livre qui nous parle de la biographie du frère Dong. perseverance. Se você é alguém que quer lutar pelo reino de Deus, If you La, are someone la who plus wants to grande qualité fight the kingdom of God, luta de pour un reino, homme de Dieu, c'est d'avoir la fighting persévérance. kingdoms is a war. luta de guerra, luta de reinos, Si vous voulez lutter pour le royaume de Dieu, And in a fight between kingdoms, there will be la lutte des royaumes, c'est la guerre. sofrimentos impostos por La lutte de la guerre much des royaumes, suffering will be imposed, et ça produit beaucoup de persécutions, defamation muita calúnia, and lies. muitas mentiras vão falar contra você. Many lies et will beaucoup be de spoken, souffrances qui sont imposées par le diable, and you would beaucoup de diffamations, Vai perseverar? beaucoup de calomnies. persevere. Ou vai chegar um momento da pressão e dizer, eu tenho Ils parleront beaucoup de When mensonges the contre time of vous. pressure comes, you will say, I Vous allez give up. supporter, todo aquele que quer ser usado pelo Senhor. vous allez persévérer. Precisa ser perseverante. All of those who want to be used by the Ou à un Lord moment donné, de la pression, vous allez dire j'abandonne. Enquanto Jesus viveu aqui na terra, ele foi perseverante. Tout ce qui veut While être Jesus utilisé par le lived Seigneur on earth, he was- doit être persévérant. he had perseverance. Determinado em fazer a vontade do Pai. He was determined to do the will of the Father. Eu não tenho Et tempo pendant de que mencionar Jésus vários vivait ici sur cette terre, il était persévérant. A lot of verses. Certa vez, eles, por Jesus ter multiplicado os pães, Il était déterminé à faire la volonté du Père. When Jesus
Je n'ai pas assez de temps ici pour mentionner tous les versets. Une fois, Porque o povo queria ter um reino quand de Jésus avait multiplié les pains, de graça. il voulait faire Jésus comme roi. Era a oportunidade de Jesus ganhar uma grande fama aqui na terra. Parce que le peuple voulait un roi qui leur donnait à manger gratuitement. Mas Jesus saiu do meio deles, foi orar. Et c'était l'opportunité de Jésus d'être fameux ici sur cette terre. Ele veio para fazer vontade de Deus. Ele Mais era Jésus est sorti focado du em fazer milieu, vontade du milieu d'eux, il est allé prier. Não veio Il n'était para pas fazer venu sua pour própria ça. obra. Irmão, nós estamos aqui para Il fazer était a nossa venu própria pour obra. faire la volonté de Dieu. Não estamos Il aqui était para buscar a nossa focalisé própria à faire la fama. volonté de Dieu. Il n'était pas venu faire son œuvre à lui. Nous ne sommes pas ici pour faire notre œuvre. Estamos aqui perseverante em fazer a vontade do Pai. Nous ne cherchons pas notre renommée Que a igreja seja edificada. et avoir une grande foule qui Que o nous evangelho do suive. reino seja pregado. Non, nous sommes ici persévérants pour faire la volonté du Père Isso é o único que et que l'Église soit determina as édifiée, nossas ações. que l'évangile du royaume soit prêché Aquele que perseverar pour que le Seigneur puisse revenir. É a característica principal é a perseverança. C'est le seul qui détermine nos actions. 2 Coríntios 6. Et celui qui persévérera, un serviteur de Dieu, 6 versículo 4. la caractéristique Pelo contrário, principale, c'est la persévérance. recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Na De muita Corinthiens 6, paciência, 4. que pode ser traduzido também para muita perseverança. Mais au contraire, Nas à l'égard recommandable comme serviteur de Dieu, privações, par beaucoup de patience, qui veut dire aussi dans les tribulations, nos prisões, nos tumultos, nos dans les trabalhos, calamités, nas vigílias, dans les détresses, Você percebeu? dans les- O homem de Deus sous les usa coups, todas essas pressões. dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Eu vou cuidar da minha Vous vida. avez vu? Un serviteur de Dieu, il doit passer par toutes ces É choses. muita pressão, é muito sofrimento. Un jour va arriver, vous allez dire, ah, j'abandonne. Aí o Senhor não consegue fazer sua vontade. Je vais prendre soin maintenant de ma vie. Je ne veux plus savoir de tout ça. C'est trop de pression. C'est trop de souffrance. Trop de mensonges. E de perseverança vai para onde? Alors le Seigneur n'arrive pas à faire sa volonté. Acrescentai a perseverança à piedade. Alors la foi doit grandir, grandir, jusqu'à ce que vous ayez la persévérance. Et après la persévérance, où irez-vous? Piedade, em grego, eusebeia, Ajoutez à la persévérance la piété, que significa a qualidade de quem tem reverência e la respeito piété en grec, a Deus. eusebeia, qui signifie Fidelidade. la qualité de celui qui a la révérence Em et outras respect palavras, deve à Dieu. significar viver que expressa essa qualidade de reverência e fidelidade. Ou fidélité à Dieu. En d'autres mots, cela doit signifier une vie qui exprime cette qualité de révérence Alguém que et de no fidélité, viver, alguém que quando outra pessoa olha, fala, essa pessoa tem reverência a Deus, tem fidelidade a Deus. qui exprime Dieu. Quelqu'un qui dans sa vie, quand on vous regarde, Deus é manifestada, on dit qu'elle a la révérence et fidélité à Dieu. E acrescentai a piedade à fraternidade. Et Dieu est manifesté dans ma vie. Filadélfia. Et ajouter à la É amor piété dos irmãos. la fraternité. Só assim, irmão, nós vamos chegar no amor. La fraternité, ici, c'est Philadelphia. C'est l'amour des frères. Você vê que esse amor aqui não é amor natural.
And you can realize that this love is not the natural love. Não é amor de comer pizza juntos. It is Et not de cette that manière, love of nous eating aurons, pizza together. nous allons arriver à cet amour avec les frères. Crescendo desde a fé, Vous voyez que cet amour ici, ce n'est pas l'amour naturel. a fé, a virtude, Faith, virtue, Ce n'est pas cet amour de manger la pizza ensemble. self-control, perseverança, perseverance, a piedade, Et c'est un amour qui a grandi depuis avec la foi, la amor vertu, entre nós, irmãos, la connaissance, verdadeiro, la tempérance, and this la love among ourselves, persévérance, la piété true love, que vem da et l'amour fraternel. which comes from the Word of God. Et cet amour parmi nous, 1 Pedro, capítulo c'est un amour véritable. We can turn to 1 Peter chapter 1, 22, 23, Et cet amour qui vient de la parole de Dieu. 22, 23. 22, 23. Voyons 1 Pierre, Tendo chapitre 1, purificado a nossa 22. alma pela vossa obediência 22, à 23. verdade. Since you have purified your souls in obeying the truth. Quando você obedece à verdade, a sua alma é purificada. When you obey the truth, your soul is purified. É o mesmo que Paulo fala em Efésios 5, a lavagem de água. Quand vous obéissez à la vérité, Same that Paul votre says âme in est Ephesians 5, purifiée. the washing of the water by the word. Quando a sua alma é purificada pela lavagem Et c'est la même chose de que água, pela palavra, que aí Pierre surge o amor fraternal. dit When your soul is le purified procès by the washing du of lavage de water votre by the âme. word, then Quand votre âme est the purifiée brotherly par le love lavage d'eau, Não de é la que parole, decido amar os irmãos. alors survient l'amour fraternel. loving the brothers. Irmão, eu amo você. Oh, brother, I love you. Não é esse amor. No, it is not that love. O amor que vem do crescimento de vida. It is the love that Ce n'est comes pas que je from décide d'aimer les frères. Pela palavra. It is the love that comes Les from frères, the je vous word. aime. Pela verdade de Ce n'est Deus. pas cet It comes amour. from the truth of God. E é uma realidade. C'est l'amour qui vient de la And croissance it de is a vie. reality of the divine life. Por isso aqui L'amour diz, o qui amor vient par la fraternal parole. Não fingido. So that's why it Cet amour says qui in vient this par la verse, vérité de Dieu the brotherly love, est une the réalité sincere de la love. vie de Dieu. É fácil ter um amor fraternal fingido. It is Il nous easy dit, to have c'est un amour love. fraternel sincère. Irmão, eu te amo muito. Brother, I love you very much. Mas na primeira oportunidade, dou uma facada nas costas dele. But on the Il est first facile d'avoir opportunity, you're gonna un stab him amour in the back. fraternel qui soit It is faux. not that O amor não Je t'aime fingido. beaucoup, mon frère. it is a sincere love. Amai-vos Mais de à la coração première uns aos opportunité, outros vous lui ardente. poignez au dos. Love one another. Ce n'est pas cet fervently amour. with a pure heart. Un amour qui n'est pas faux. Só pode vir pela vida de Deus. This fervent love can only comes from the Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre Não cœur. de semente corruptível, mas de incorruptível. Cet amour ardent ne peut venir que par la vie de Dieu. seed, but incorruptible. Quer dizer, isso não vem da vida normal humana. In other words, this does not come from the natural Puisque life. vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence Da incorruptible. semente incorruptível, It comes from the Et cela ne vient pas d'une vie normale humaine. mediante a palavra de Deus que vive Il vient de la nouvelle naissance. e é permanente. through the word Elle vient of de, God, which de cette lives sémence in us. incorruptible. Então a palavra de Deus nos supre esse amor fraternal. So the word of God supplies us with this brotherly love. Par la parole vivante et permanente de Não vai Dieu. para o amor. And concluding La parole de Dieu, elle nous nourrit de cet amour fraternel. Versículo 7, com a piedade e a Et en fraternidade, terminant, on dit, com a fraternidade, o amor. et cet amour fraternel va vers l'amour. brotherly kindness, into brotherly kindness, love. É o auge, é o máximo. Et le verset 7, avec l'amour, la fraternité fraternelle, subjetiva até chegar no seu pico, que é o amor. The subjective faith is being developed until it C'est reaches its peak, which is à love. O l'apogée, amor é o c'est le amor plus haut. de Deus. And this Cette fois love is the subjectif, love of God. jusqu'à arriver à son It is the agape sommet. love. Isso está em 1 João capítulo 4, And this is in 1 John chapter 4. versículo L'amour, 8. c'est l'amour de Dieu. Aquele que não ama, não L'amour conhece agapé. Deus, pois Deus é amor. C'est dans 1 Jean, Love chapitre does not know 4, God, for God is love. au verset 8.
Verse 16. E Celui qui nós n'aime pas conhecemos ne e connaît pas cremos Dieu, no amor que Deus car tem Dieu, por nós. il est amour. Deus é amor. And we have known and believed the love Au that verset God has 16. for us. God is love. E aquele que permanece no amor, Et nous connaissons et nous permanece em avons Deus e Deus cet amour em que Deus. Dieu a pour nous. He who Dieu, il abides est in love amour. abides in God and God in him. Versículo 12. Ninguém jamais Et viu celui a qui Deus. demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en Deus lui. permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Verse 12. No one has seen at any time. If we love one another, God abides in us, and his love has been perfected in us. Quando nós chegarmos a esse nível do amor, Et l'esprit, ágape de Deus, pardon, et le verset 12 nous dit personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. realizada. Et quand nous arrivons à ce niveau de l'amour agapé de Dieu, Colossenses 1:14, Because in Colossians 1:14, perdão, 3, et l'édification de l'Église, elle sera déjà réalisée. ali diz, acima de tudo Parce isso, que dans Colossiens esteja 1:14, o amor, que é o vínculo da pardon, perfeição. 3:14, here it says, but above all things, nous dit all ceci. these things, put on love, which is the bond of Au-dessus de tout cela, Português, nós qu'il est temos uma l'amour, versão que diz, o amor é o que nos une com perfeição. In Portuguese, there is a version which mais says par-dessus toutes ces love choses, is revêtez-vous what de unites l'amour us with qui est le lien de la Deus perfection. quer obter, através do nosso crescimento, nosso desenvolvimento Dans da fé, une version portugaise, nous dit l'amour, c'est ce qui nous unit avec la perfection. and development of the faith. não é monte de irmãos espirituais. Ce que Dieu veut obtenir au travers de notre développement de la Para foi, ele colocar na Nova Jerusalém como troféu. He can display on the New Jerusalem. ce n'est pas un grand nombre de frères Deus quer spirituels uma edificação. No, he wants an edification. Deus quer et qu'il les edificação. place comme des trophées de la Nouvelle Jérusalem. O elemento que realmente edifica e nos une é o amor. Dieu veut une édification. Truly edifies and unites us is Dieu love. veut édifier sa O amor maison. de Deus não há elemento que nos une. Without the love of Et God, l'élément there is qui no réellement element that unites. édifie et nous unit, mais que tenhamos amizade. You and I, no matter how our sans friendship l'amour de is, Dieu, il n'y a aucun élément qui peut E a nous unir. edificação. there won't be able to do edification. O amor é o único que Vous et moi, même si nous avons une amitié, nos liga. Love is the only thing that can connect us and Com- bond us. cette amitié ne peut pas réaliser Vai l'édification. nos unir para sempre. Will unite us for L'amour, Por isso precisamos c'est crescer, la seule crescer, chose qui nous crescer, connecte, crescer, qui nous lie até alcançar o amor That's ágape. why we need to grow avec and grow perfection. until we reach the agape love. Va nous unir pour toujours. Lord Jesus. Aqui eu tenho o C'est versículo. pourquoi nous devons grandir, grandir, grandir jusqu'à atteindre cet amour agapé. Seigneur Jésus, Como não terminei a 27, I'm 22. not going to conclude message 23 as I did not ne vous inquiétez pas. Não se preocupe. 22. Je ne vais pas terminer tout ce message. Vamos talvez terminar aqui no versículo 11 só. Comme je n'ai pas terminé le message 22, I'm gonna just go until ni le message 23. Mas, irmãos, eu preciso mostrar Ne para vous vocês inquiétez pas. a edificação da igreja em Efésios 4. but saints, Nous I allons want seulement to show terminer you the au verset building 11. up of the church in Ephesians 4. Mais j'ai besoin de vous montrer 15, 16. l'édification de l'Église dans Éphésiens 4. 16. Indicam o que Deus quer. They indicate what God wants. Aqui diz, mas Éphésiens 4, seguindo a verdade 15 et 16. em amor, But here says, but speaking the truth Nous in montre love, ce que Dieu veut. cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. may grow up in all things into him who is the head, Christ. O que é seguir a verdade em Mais amor? que professant la vérité dans l'amour, Follow the truth in nous love. croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Truth comes from the word. Se você continua buscando a verdade, Qu'est-ce que c'est? Suivre la vérité en amour. Continue following, seeking the truth, the word. você vai La vérité, elle vient par la parole. You will reach love. o amor ágape. The
Et vous continuez à suivre la parole, la vérité. faz você alcançar o amor de Deus. Vous In allez other words, the word of obtenir truth l'amour causes you to agapé. reach the love of God. E nós cresçamos C'est em dans la tudo parole de la naquele que é a de cabeça, vérité. Cristo. And we will grow in all Elle vous things fait to atteindre him l'amour de and Dieu. Christ. Cristo reina. Christ reigns. Cristo governa a minha vida. He rules Et nous my life. croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Eu sou um membro do corpo de Cristo que Christ cresce règne. pela cabeça. I am a member of the body Na of Christ cabeça, gouverne ligado à ma cabeça, vie grows in the head, au connected travers de la parole. de quem todo o corpo, de Cristo, todo o corpo, from whom the whole Je body suis membre du corps de Christ qui grandit e consolado à la tête. joined and knit together. pelo auxílio de toda junta, But by what every joint Et supplies, de tout le corps, segundo a justa bien cooperação ajusté, de cada parte. according to the effective working by which every part does. Não que tout le não há corps bien maneira de coordonné et nós formant ajustarmos, un solide assemblage There is no tire other son way for us accroissement. to be knit and joined together. Essa palavra bem ajustado, bem consolidado. C'est pas une manière de nous ajuster et d'être solide. E This o de word of dura. being joined and knit together has Cette the parole qui dit meaning bien of coordonné et un solide assemblage. the warp and the web, Tecer um tecido. Qui est la trame the sheet, doing a cloth, de tisser un tissu. making a fabric. Então, Tisser então um você tissu. tem fios longitudinais e fios transversais. You have the longitudinal threads. Fios longitudinais. Alors vous avez des fils longitudinales The longitudinal et des fils O transversels. amor de Deus the love of God, faz com que nós amemos uns aos outros transversalmente. and they cause Et ce qui est de la cause us to longitude love one vient de another, Dieu. transversely. L'amour de Dieu Produz o amor fraternal. Produces fait en the sorte brotherly love. que nous nous aimons d'une manière transversale. Somos ajustados uns com os outros, We are L'amour de Dieu, consolidados l'amour fraternel. uns com os outros. consolidated with one Nous another. nous aimons les uns A les tradução autres em inglês é compactado um com o et outro. nous sommes ajustés les uns, assemblés les uns les autres, In English, which says that we are solides, dans ce solide assemblage. E quem é o único que consegue nos unir assim? Et il y a des traductions en anglais qui disent qu'on est compatibles, Justamente compactés, pardon. tão juntos, so knit together. irmãos, é o amor. Et le seul qui peut nous unir de cette manière, Por isso ele fala, efetua o seu próprio aumento dans cet assemblage, para a ensemble, edificação de si mesmo em amor. That is why C'est it l'amour. says that according to its effective working by which every part does its share. Deus não está olhando para nós quem é o mais que espiritual. c'est lui qui God is effectue not looking at each cet one of us. assemblage pour lui-même en amour. Deus quer ver uma edificação. He wants to see an edification. Estamos trabalhando nesse edifício. Et Dieu ne regarde pas qui est le plus spirituel parmi nous. We're connected in love. Então vamos lá voltar. C'est lui qui édifie. Il veut voir une édification. Et nous travaillons dans cet édifice Vamos ter lié en amour. Vou ter que criar mais uma mensagem, viu? Gonna have to tell Et partons dans 2 Pierre. create another message. Então vamos lá, vamos continuar aqui. So let's continue. Pois, versículo 9. Verse 9. Et je vais dire à l'Institut que nous allons créer encore un message. Versículo 8, perdão. Continuons Porque ici. estas coisas existindo em vós, Au verset 9. em vós aumentando, Yours and abound. e estas coisas são. What are Pardon, au verset 8. São essas coisas que ele acabou de dizer. these? Car si ces choses sont en vous A fé, et sont avec abondance, domínio próprio, Self-control. et ces choses, quelles sont ces choses? perseverança, Perseverance o amor Ces fraternal. choses qu'on venait de dire, and love. Então, se la foi, essas coisas la vertu, não la só connaissance, existindo, la mas tempérance, Not only la persévérance, exist in you,
but they must L'amour grow. fraternel, l'amour. Ah, mas eu tenho um pouco de cada. You may Alors, say, si "Oh, ces but I have choses, a little bit of everything." Eu tenho um pouco de mais elles doivent aussi exister. virtude, I eu have, tenho, tenho um pouco de conhecimento, I have something of virtue. Vous pouvez me dire, eu tenho um pouco de j'ai un conhecimento, peu de toutes ces choses. I have a domínio próprio, little bit of knowledge and self-control. eu J'ai un peu de tenho vertu, perseverança, I have a little bit of j'ai la amor connaissance, fraternal e o amor, brotherly love and love. mas não pode só existir, et j'ai la maîtrise de soi, tem que crescer. But they must et un petit de, de persévérance, et l'amour fraternel. Estático. do not let your faith remain in a static Ça way. ne peut pas seulement exister. Vamos amar a palavra. Il faut croître, Let's love the ça word. doit grandir. Mesmo que você seja alguém muito ocupado, Ne laissez pas votre foi à cet état statique. eu não tenho C'est pourquoi il faut aimer la parole. Do not have Mesmo que time. de manhã cedo você tem que sair correndo. Even if at early Même si vous êtes très occupé dans votre travail, Pega uma folhinha dessa. vous dites, je n'ai pas de temps. Né, Reverino? Dá para pegar isso? Même si vous devez sortir en courant le grand Eu matin, vou sair correndo pro meu trabalho. Pega o carro. you're going to your work, prenez car. No une semáforo, brochure, une de cette feuille, n'est-ce pas, Evelino? Vous pouvez prendre cela. Prenez votre feuille le matin. Amen. O apóstolo Vous allez Pedro se prenez la apresenta voiture. no início da sua segunda epístola como Simão Pedro. Seu nome original era Et quand Simão. vous arrêtez The apostle au feu rouge, himself. Ou não pode? You can vous avez dit spend l'apôtre the time, right? Pierre, Acredite que essa pouca il s'est palavra présenté comme para si você. son nom Believe that this original portion of the word était, will supply you. vous profitez du Vai temps, levar você a ter oui mais ou, sede, ou non. né? Daqui a pouquinho, na hora do almoço, você vai Croyez pegar que pra ler mais ce peu de parole va vous soutenir. So by lunchtime you will take it. Não precisa dizer não vou ler a Bíblia. Et todo- cela va todo vous de uma conduire vez, não. à avoir un peu plus de soif. Et quand le déjeuner va arriver, vous allez prendre encore un peu, vous allez lire. Vai mudar a sua vida. It will change your life. Aí a sua fé não ficará Vous n'allez pas me dire, je vais pas lire la Bible tous les jours. Won't stay static. Mesmo que é uma Commencez un velocidade menor, peu. mas vai estar crescendo. Even Et if cela va it changer is votre at a vie. slow pace, but it Então, will grow. essas coisas Et existem. votre foi ne restera pas statique, So these arrêtée. things are yours and abound. Fazem com que Même à une vocês petite sejais vitesse, elle va croître. inativos e nem infrutuosos. You will be neither barren Et nor ces choses qui existent, qui grandissent en vous, Inativo, quer dizer, você não está em inatividade. A sua fé não está inativa. inactive. Means that elles ne faith vous is not laisseront inactive. point Faith is not inactifs ni stériles. Inactifs. Parada, Your faith is Vous not n'êtes pas oisif. está em atividade. your faith is Votre foi n'est pas inactif. Nem toda atividade indica ser Elle n'est frutuoso. pas not arrêtée. every Frutífero. activity means that you are Votre foi est en Então você tem que activité. buscar ser ativo, mas também produzir fruto para o Senhor. so you must be active but also produce Et fruit. toute E você vai activité estar ne tão dit pas que alegre vous êtes aquele dia, fructueux. com pouca palavra que você desfrutou de manhã, Vous devez chercher à être actif et produire des fruits pour le Seigneur. Enjoy it in the morning. primeiro contato que você teve de manhã, você já deixou Et vous serez sentir tellement a palavra joyeux fluir avec para peu de outra paroles que vous êtes nourris le matin. Contact in the morning, you will be active and the word will flow to another person. e de repente você vai produzir um fruto. And all of a sudden you will bear fruit. Et ce premier contact avec le matin, ça vous a rendu Procurando uma igreja para actif. That person will tell you, I'm looking for a church where I can meet. eu sinto Et tout à coup, vous allez produire un fruit. igreja And certa. I think will guide me to the right church. Você produzir um fruto. Et cette personne vous cherchera, elle va vous dire, je cherche une église où aller. Inativos. So let us not be inactive. Je sais que tu vas m'indiquer une église. Be fruitful No pleno Vous avez produit un fruit? do Senhor Jesus Cristo. in the knowledge of our Lord Jesus. Alors ne restons pas Então, inactifs certamente, esse pleno conhecimento et do infructueux. Senhor Jesus Cristo So certainly this full knowledge of the Lord Jesus não Christ. pode indicar conhecimento Dans la pleine connaissance de notre Seigneur not Jésus-Christ. doctrinal knowledge. Cette pleine connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ pela circulação da vida que vem da palavra. But it is the full knowledge which we gain by the ne peut pas circulation of indiquer des connaissances doctrinaires. Realmente conhecer o Senhor de fato e
em experiência. mais à la pleine connaissance acquise au cours de la vie qui transmet la vérité, la réalité divine. Versículo 9. Verse 9. Pois aquele a quem estas coisas não Nous estão devons presentes connaître le Seigneur é cego, en effet et dans l'expérience. Is short-sighted. e esquece Dans les faits et dans l'expérience. Au verset 9. dos seus pecados de outrora. Even to blindness, and has forgotten Car celui qui, ces choses ne sont pas présentes, est aveugle. Aquele que não tem essas virtudes, Ne voyant que ce qui est proche, oubliant la purification de ses péchés antérieurs. have these virtues growing in him. aqui fala é cego. Essa palavra em grego, sabe? Et celui chez qui ces vertus ne sont pas présentes est aveugle. In Greek means Aqui fala vendo o que está perto. he sees what is close to him. Isso, essa palavra vem do mesmo. Vous savez ce que ça veut dire, cette parole en grec? que quer dizer Aveugle. aquele que fecha os olhos, porque Voyant ce qui est près, ce qui est proche. This word comes from the same root of Et cette someone who closes his eyes when there is a Cette strong, parole vient de la même racine qui signifie fermer les yeux à cause de la forte lumière. luz muito forte. and all of a sudden a strong light comes. Você então fecha um pouco os seus olhos, Then não é you, isso? you close your eyes a little bit. Aí você olha para o mais Quand perto, vous êtes en train de conduire votre voiture, It's close to you, near to you. para não ficar ofuscado. et com a souvent luz forte. une forte lumière apparaît. Vous fermez les yeux Blind you. et vous voyez plus proche. Do you know what that means? Significa o Senhor. Vous n'êtes pas aveuglé avec cette forte lumière. The Lord wants to give a strong light in the world, Mas você não quer ver. but you do Vous not. savez ce que cela signifie? Você então, por causa da luz forte, você olha para perto. But because of the Cela veut dire que le Seigneur veut vous donner une forte lumière dans la parole. Você olha a sua situação. when you Mais look, tu ne veux pas la Você olha voir. para a sua necessidade e as coisas míopes. when you look at Et à cause de cette forte lumière, tu regardes plus proche. Você acabe ser míope espiritual. Et quand tu regardes seulement ce qui est proche, tu regardes ton besoin, tu regardes spiritual, ton besoin, ta nécessité, Você não consegue ver o que a luz da palavra et tu deviens un aveugle spirituel. God wants to show you. Aí você se esquece até da purificação. Then you forget even of the cleansing. Et tu n'arrives pas à voir ce que la lumière de la parole Básicas. veut te montrer. Basic things you won't have clarity. Do perdão dos pecados. The forgiveness of sin. As coisas básicas da vida cristã. Basic things of Christian life. Por isso, irmãos, Et tu laisses d'avoir la clarté même dans les choses basiques, com diligência cada dans le pardon des péchés, That's why saints, let's des choses basiques de la vie. brethren, be even more diligent. confirmar a vossa vocação. Cherchons, voyons dans le verset 10, c'est pourquoi frères, cherchez avec toujours plus de diligence Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. For if you do these things, you will never à stumble. confirmer votre vocation et votre élection. Da terra que Deus nos deu. Let's work on the portion of the land that God Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Uma porção da terra. Remember, the Lord gave you a portion of the land. Travaillons sur la portion de terre que Dieu nous a donnée. Equally precious as the land that was given. Dieu vous a donné une portion de la terre. Deixe que Souvenez-vous, apenas o seu irmão esteja avançando, crescendo. Do not elle est précieuse grow only him, comme celle de votre frère. Depois de 5 anos, está no mesmo lugar. and then you, after 15 years, you are at the same place. Vamos Et laissez pas seulement votre frère avancer ou croître. Let's seek with diligence. Aqui diz, Et, buscai et après 5 ans, vous êtes toujours au même endroit. cada vez maior. Here says, let's seek. Cherchons avec diligence chaque fois plus. Se você estiver buscando junto com os que estão buscando de perto, Ni chercher If you're seeking together, avec diligence chaque fois plus. sua diligência vai aumentar. your diligence will grow. Porque você é encorajado por esses que estão buscando. Si vous cherchez ensemble avec ceux qui cherchent de près, Seeking closely. Irmão, nós temos encorajado os irmãos líderes das votre igrejas diligence va augmenter. a correr de perto. Saints, we've been encouraged. Parce que vous êtes encouragés par ceux qui cherchent de près. Hoje, onde tem uma conferência regional lá no Brasil, Nous encourageons aussi les frères qui sont leaders des églises à être proches. Brazil.
Muitos irmãos líderes estão correndo atrás. Many leading ones, they are going Aujourd'hui, où à une conférence régionale au Brésil, Palavra. because they realize the benefit of following the word closely. Se você anda junto com aqueles que plusieurs seguem frères a palavra, leaders, ils viennent Together with those who follow the word closely. você parce vai qu'ils ont vu le bénéfice de suivre de près la parole. Seek the Lord with even more diligence. se você Si vous marchez ensemble avec qui cherchent la parole, qui s'approchent de la parole, vous allez chercher le Seigneur avec diligence chaque fois plus. Stumbling. vem uma palavra negativa, If Mais si vous vous éloignez, você balança. you will be shaken. E você balança vous courez ce risque de broncher. sua família. And when you are shaking, you Une parole négative, E não só isso. vous allez broncher. Você buscando com Et diligência, quand vous balancez, seeking diligent, você vous allez préjudicier toute votre famille. no reino dos céus. you will enter into the manifestation. Et non pas seulement cela, Só os vencedores entrarão. mais quand vous cherchez avec diligence, Overcomers will enter in. Versículo 11. Verse 11. Pois desta tu pourras maneira entrer dans la manifestation du royaume des cieux. suprida a entrada Et seulement les vainqueurs y entreront. Supply to you Au verset no 11. eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. C'est ainsi en effet qu'est l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Seek even more. Não seja preguiçoso. Do not be lazy. Você está indo bem. Pierre avait dit tout cela. Deixe de seguir de perto. Do not stop following. C'est pour vous aider à chercher davantage. Experiência cada vez maior. Ne soyez pas paresseux. Even more. Esteja junto Vous allez bien. com os que buscam. Stay together with those who are Ne laissez pas d'être proche. Você vai Utilisez votre amplamente suprida diligence. a sua entrada no reino. Soyez proche de ceux qui cherchent. abundantly supplied. Courez après la parole. Chegar no momento da grande tribulação. When the time Vous of serez great amplement comes, Nós não estamos longe. nourris pour entrer dans le royaume. A situação mundial está muito confusa. the world situation, Quand au moment de la grande tribulation arrivera, wars and rumors of war, nous ne sommes pas très loin de cela. Desastres e tragédias disasters, estão tragedies, acontecendo. La situation mondiale est très confuse. Deus está olhando Des para guerres, a igreja des rumeurs de guerre, nessa era. God des is inondations, using His church to des désastres, des tragédies Quando o evangelho do reino qui for pregado em arrivent. toda a terra habitada, when the gospel of the kingdom is preached to all inhabited earth. Mais Dieu y regarde son Église pour terminer cette terre. nós falamos na África do Sul, And we shall Quand l'évangile du royaume sera prêché dans toute la terre, do filho varão. in the meantime, the alors la fin viendra. man Esse child. filho varão é formado Nous avons dit en Afrique du Sud, no reino. And this man child is formed by those who fight for the kingdom. E esses que lutam cependant Dieu est en train de préparer le fils mâle. de buscar crescimento. And those who fight for the kingdom, they Le fils mâle, il est formé par ceux qui luttent pour le royaume. Você vai no que daqui a pouco Et ceux qui luttent pour le royaume, ils ont cette diligence, cette vai colocar croissance. essa situação caótica do mundo em um momento de paz. And really soon, a man will come up who will turn this chaotic situation of the world into a peaceful situation. E vai se firmar uma aliança de 7 anos. Et dans bientôt, un homme se souviendra dans le monde qui prendra cette situation chaotique du monde pour mettre la paix. Paz e segurança. And when the whole world is really Il signera une alliance de 7 ans. safety, Passam-se 3 anos e meio e ele quebra a aliança. 3.5 years will Et quand le monde entier sera soulagé, qu'il pense qu'il y a la paix et l'assurance, Repentina destruição. and then dans les 3 années, et dans les 3 années et demie, il va briser son alliance. Será arrebatado por Deus antes disso. but the man child will be right Alors, by God la- before that. tout à coup arrive la grande destruction. Be part of the man child, Mais le fils mâle, il sera Busque isso. enlevé par Dieu avant tout cela. A você será suprida a ampla entrada. Vous voulez faire do partie reino du fils eterno mâle, do Senhor. fils vainqueur? to you will be Alors supplied cherchez cela. abundantly the entrance into the
everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus. Do contrário, você será Il vous deixado. sera donné cet accès Otherwise, you will be left at the dans great tribulation, le royaume des cieux. Não haverá liberdade de comprar, vender, trabalhar. where there won't be Contrairement, vous serez laissés dans Quem les estiver ténèbres, nessa faixa de conflitos vai ter que fugir para o deserto. wherever où vous n'aurez pas la liberté area of de travailler, d'acheter, de vendre, to go away to the wilderness. Mas não tem problema, nós preparamos na América do Sul lugar. et qui sera dans cette ligne de We are conflit. preparing in South America a place for you to stay. Milhões de livros nós distribuímos ali, vai alimentar os filhos de Deus durante a grande tribulação. Millions of books have Mais il n'y a pas de problème que nous avons préparé une place pour vous ici en Amérique Pegue du avião e Sud. vai para lá. you can get on a plane and Nous avons distribué plusieurs livres pour alimenter les fils de Dieu durant la grande Mas eu não tribulation. quero ficar. but I don't want to stay there. Eu quero ser arrebatado. I wanna Prenez be l'avion et allez-y là-bas. Ser o filho varão. I want to be part of the Restez là-bas 3 ans et Irmãos, demi. vamos buscar com diligência cada vez maior. Et moi, je ne veux pas rester. with even more diligence. Je veux être enlevé. Culpe que o Senhor não te Je veux être le fils mâle. No, do not put a blame on the Lord saying that he did. Cherchons avec diligence chaque fois plus. Advertência para todos The nós. word this morning was a warning to all of us. E que o prêmio para quem buscar Et après, será n'accusez pas, ne dites pas que Dieu ne vous a pas averti. Kingdom. que o Senhor Alors, la parole de ce matin, c'est un grand avertissement pour nous. vencedores aqui na América do Norte. May the Lord in this Alors, le prix, c'est pour ceux qui vont chercher, c'est le royaume. Não esqueceu dessa região. the Lord did not forget about this region Por isso nós estamos aqui. Et que le Seigneur produise beaucoup de vainqueurs ici en Amérique du Nord. of the kingdom. Justamente para muitos possam viver como Le nós, Seigneur n'a pas oublié de cette région. Many may live just like us. ser vencedores. Et c'est pourquoi nous sommes là pour prêcher l'évangile du royaume. Também ser arrebatado e participar da manifestação. Pour que plusieurs puissent vivre comme nous, Captured and be part of the manifestation of the kingdom of heaven. pour être des vainqueurs. May the Lord bless you all. Amém. Que vous soyez aussi enlevés et participez à la manifestation de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.